अपने सीने को खोल कर बैठे, अपने सीने को इश्क़ मुस्तफा का मदीना बना कर बैठे, ताकि हजरत जो बातें कहे वो बातें सीधा दिल में लगे, और जब दिल में लगे तो हमारे एहसास बदलेंगे, जब एहसास बदलेगा माहौल बदलेगा, जब माहौल बदलेगा हमारा गांव बदलेगा, जब हमारा गांव बदलेगा हमारा समाज बदलेगा, जब हमारा समाज बदलेगा हमारा देश बदलेगा, जब हमारा देश बदलेगा तो हम बदलते हुए नजर आएंगे। हमें बदलना है, सोच बदलिए देश बदलेगा, सोच बदलिए गांव बदलेगा, सोच बदलिए आपकी मस्जिद बदल जाएगी, सोच बदलिए इबादत करने का जरिया बदल जाएगा, सोच बदलिए घर के हालात बदल जाएंगे। सारी चीजों को आपके दरमियान रखेंगे। हजरत अल्लाह हमारे बड़े भाई शहंशाह खिताबत हजरत अल्लाह मौलाना आलम मिर्जा साहब चंद्रवेदी तशरीफ ला रहे हैं। मोहब्बत के साथ दोनों हाथों को लहराकर नारा लगाइए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलक आला हज़रत से गुजारिश है कि हजरत यकीनन मुबारकबाद के लायक हैं। कोई नज़र ना जाए, हमसे पहले कारी तो शालाना दूसरी जगह की तरह के जलसा हो रहा है, खोलेंगे इसका नहीं होगा इंशाअल्लाह। हमसे पहले कारी तो शालाना हज़रत अल्लामा मौलाना कारी खलील रज़ी से हमने आपको माशाअल्लाह बहुत ही शानदार कलाम सुनाया। उससे भी पहले आपके खतीब इमाम हमारे प्राण प्रिय बंधु हज़रत मौलाना सबीर आलम साहब क़िबला ने आपको जानदार और शानदार कलाम सुनाया। और माशाअल्लाह आज मैंने इनसे पहली बार कलाम सुना, जान पहचान उनकी है कि ये में के साथ है, लेकिन हज़रत कारी सरफराज साहब क़िबला की नात ने तो बिल्कुल दिल को छू लिया। यकीनन नात पढ़ने का अंदाज ऐसे ही होना चाहिए कि इंसान सुने तो उनका दिल जो है उनकी तरफ माइल हो। क्या कशिश है, अल्लाह ताला से दुआ है कि परवरदिगार आलम तीनों भाइयों के कुव्वत गोयाई में आवाज़ में अल्लाह ताला मज़ीद तरक्की अता फरमाए। हज़रात किराम वक्त भी ज़्यादा नहीं हुआ है और माशाअल्लाह आज का ये प्रोग्राम मरहूम अकबर साहब जिनके चहारों में भी हम गाए थे, आज वो हमारे बीच नहीं है। अल्लाह ताला से दुआ है कि परवरदिगार आलम मरहूम अकबर साहब की कब्र में रहमत व अनवार की बरसात अता फरमाए। सुनने सुनाने का थोड़ा सा मिजाज बनाइए, क्योंकि ये मिंबर रसूल है, यहाँ से जो भी पैगाम दिया जाता है हक और सच पैगाम दिया जाता है। चाहे आप लोग छोड़ दीजिए ना दीजिए वो अलग मसला होता है, लेकिन हकीकत ही बताया जाता है। नहीं एक आदमी काम से आया, शाम के टाइम साइकिल को गले में रखा तो उसके घर के अंदर से उसके बच्चे के पढ़ने की आवाज़ आ रही है। तो उसको बड़ी खुशी हुई कि भाई मोबाइल के इस दौर में भी अगर मेरा बेटा पढ़ रहा है तो बहुत बड़ी बात है। जब घर के अंदर घुसा तो देख रहा उसका बेटा याद कर रहा है, होमवर्क याद कर रहा है। क्या याद कर रहा है? ताजमहल झारखंड में है, ताजमहल झारखंड में है, ताजमहल झारखंड में। इसका मतलब खराब बोले यही सब पढ़ा है, ताजमहल झारखंड में गया और बोला बेटा चुप करो चुप करो, कौन पढ़ाता है तुमको? बोला हेड मास्टर पढ़ाते। फौरन हेड मास्टर को फोन लगाया, बोला सर आप लोग यही सब बच्चे को पढ़ाते हैं? बोला क्या हुआ? बोला मेरा बेटा घर में होमवर्क याद कर रहा है कि ताजमहल झारखंड में है, ताजमहल झारखंड में है, ताजमहल झारखंड में, यही सब पढ़ाते। हेड मास्टर ने कहा कि आपका फीस बाकी है क्या स्कूल? तो बोला हाँ फीस तो बाकी। बोला क्या महीना का बाकी है? बोला 4 महीने का बाकी है। तो बोला जब तक 4 महीने का फीस नहीं जमा कीजिएगा तब तक ताजमहल झारखंड ही में रहेगा। ये दुनियावी जगह है, दुनियावी दरसगाह है जहाँ पर गलत पढ़ाया जाता है फीस नहीं जमा करने पर। मगर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मकतब से, हमारे मदरसे से और हमारे स्टेजों से हमेशा सही पैगाम और हक बात को आप तक पहुँचाया जाता है। सही है कि नहीं?
थोड़ा सा बोलना पड़ेगा, सही है। नहीं तो हमारे इलाके में 2 मियाँ बीवी थे, एक का नाम पता नहीं क्या था, ओरिजिनल नाम क्या था ये तो मालूम नहीं है, मगर पूरे गांव वाले उनको बुधना और बुधनी कहते, मियाँ को बुधना और बीवी को बुधनी कहते। तो एक दिन जो है मियाँ आए बाजार से 5 तो लड्डू लेकर, लाने के बाद कहा बेगम हम 5 तो लड्डू लाए हैं, हम 3 तो खाएंगे और तुम 2 तो खाएंगे। बोला वाह 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 वाह, आप कैसे 3 तो खाइएगा, घर का सारा काम हम संभालते हैं, बच्चों को संभालते हैं, बच्चों के लिए टिफिन बनाते हैं, नाश्ता बनाते हैं, आपके लिए खाना बनाते हैं, घर का इतना काम काज हम संभालते हैं, और आप 3 तो खाइएगा, हम 3 तो खाएंगे, आप 2 तो खाइएगा। तो दोनों में बहस होने लगी, मियाँ कह रहे हम 3 तो खाएंगे, बीवी कह रही हम 3 तो खाएंगे। तो बीच में बोला कि बुधना बोल रहा है बुधनी से कि देखो झगड़ा करने से कोई फायदा नहीं, हम लोग इस पर कोई राय मशवरा कर लेते हैं, एक काम करते हैं, हम लोग दोनों सो जाते हैं, जो सबसे आखिर में सो करके उठेगा उसको 3 लड्डू मिलेंगे, और जो पहले उठ जाएगा उसको 2 लड्डू मिलेगा। बोला बिल्कुल शर्त मंजूर है। तो दोनों सो गए, पूरी रात गुजर गई, कोई उठा नहीं, सुबह हो गई कोई नहीं उठा, 10 बज गया लेकिन उठ नहीं रहा है, ना बुधना उठ रहा है ना बुधनी उठ रही, सोया हुआ। तो गांव के लोग देखे, देखने के बाद बोले अरे भाई लोग का क्या हो गया, अभी तक उठा नहीं है। अब डर होने लगा कि पता नहीं क्या हो गया, 11 बज गया लेकिन ना नींद खुल गई है, मगर मटिया के सोया हुआ था, बुधना भी सोया हुआ है और बुधनी भी सोई है। 1 बज गया, जब 1 बज गया शोर का टाइम हुआ तो लोगों ने कहा नहीं कुछ हो गया होगा, किवाड़ी को ही करो, तब धकेल के उसको उखाड़ दो। तो किवाड़ी पहले तो मजबूत किवाड़ी नहीं होती थी, धकेल दिया तो दरवाजा खुल गया। खुलने के बाद देख रहे हैं कि वाकई में दोनों सोए हुए हैं, एकदम मुंह ढांपा हुआ है, एक बिल्कुल सांस करो के वैसे बैठा हुआ है। एक आदमी सामने किया, आने के बाद बोला हो सकता है लोग का इंतकाम है। इमाम साहब से कहा कि इमाम साहब ऐलान कर दीजिए कि बुधना का भी इंतकाल हो गया और बुधनी का भी इंतकाल हो गया। इमाम साहब ने ऐलान कर दिया, नहायत ही अफसोस के साथ ही ऐलान किया जा रहा है हमारे गांव के बुधना और बुधनी का दोनों एक ही साथ इंतकाल हो गया है, असर की नमाज के बाद मिट्टी हो गई। ऐलान हो गया फिर भी नहीं उठ, नहीं उठ रहा है। बताइए लड्डू खाने का क्या तमाशा, उठ ही नहीं रहा है, क्योंकि जो पहले उठेगा वो पहले बोलेगा, उसको 2 लड्डू मिलेगा, और जो बाद में उठेगा उसको 3 भी मिलेगा। ऐलान हो गया, ऐलान होने के बाद कफन का इंतजाम होने लगा, गुस्ल का इंतजाम होने लगा, गुस्ल खाना में ले गया, गुस्ल दे रहा है मगर ऐसे सोया हुआ है, उठ नहीं रहा, ना बुधना उठ रहा है ना बुधनी उठ रही है, कोई नहीं उठ रहा है। गुस्ल भी दे दिया गया, कफन भी पहना गया, सलातो सलाम भी हो गया मगर नहीं उठ रहा, जनाजा भी ले जाया गया मगर नहीं उठ रहा, जनाजे की नमाज पढ़ा दी गई मगर दोनों में से कोई उठने को तैयार नहीं। तो लास्ट में गांव वाला फैसला कर रहा है, तो पहले किसको दफन किया जाएगा, बुधना को दफन किया जाएगा कि बुधनी को दफन किया जाएगा। तो लोगों ने कहा कि बुधना मर्द है तो मर्द को पहले दफन किया जाएगा। अब जब कब्र में दफन करने के लिए जैसे ही बुधना को पकड़ा तो बुधना उठ के बैठ गई, बोला नहीं नहीं हम लोग मरे नहीं, हम लोग जिंदा है, बात ऐसी ऐसी थी। आवाज जब बुधनी बुधनी उठो उठो, तुम ही 3 लड्डू खाएंगे, तुमसे हम नहीं सकेंगे, तुम्हें 3 लड्डू खाएंगे। तो बुधनी भी उठ के बैठ गई और 3 लड्डू का हकदार हो गई। मेरे मिल्लत के मुसलमान भाइयों, तो हर जगह खामोश नहीं रहना चाहिए, जहाँ पर बोलने की जरूरत है वहाँ पर बोलना भी चाहिए। मेरे साथ हर तरह का एंटीबायोटिक रहता है आदमी को समझाने के लिए। देखिए बांग्ला में एक कहावत है, जो मतलब बात से नहीं समझता है तो उसको मिसाल से समझाइए तो वो फौरन समझ जाएगा, अगर मिसाल से समझाया जाए तो वो फौरन समझ जाएगा। तो हज़रात इकराम इसलिए हर चीज़ हम अपने साथ रखते हैं। बाहर के दोस्तान मोहतरम सारे लोग जगे हुए हैं और माशाअल्लाह बहुत अच्छा से सुन रहे हैं। यहाँ से आधा घंटा 45 मिनट तक अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन व आदम बैनल मा'i वत्तीन
وعلى آله وأشهد نفس ذائقة الموت. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد. दुनिया पड़े रोवे एक दिन मेरा थकब ना. ये दुनिया पड़े रोवे एक दिन मेरा थकब ना. সবাই মোদের ভুলে যাবে দয়ার নবী ভুলবেন না. আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা. একটি মহিলা ছিল, তো ওই মহিলাটি নিজের স্বামীকে সবসময় বলতো মহিলা মানে মেহরাজ, মহিলা মানে ওদের বাংলায় বলে মহিলা, আপনারা বলেন মেহরাজ। একটি মহিলা ছিল, নিজের স্বামীকে সবসময় বলতো, নিজের শহরকে সবসময় বলতো স্বামী গো দরুদ শরীফ পড়লে সব দোয়া কবুল হয় আর মনের সব ইচ্ছা পুরা হয়। সবসময় বলতো, সবসময় বলতো। তো তার স্বামীও তো দিনদার ছিল, তার শহরটা কত দিনদার ছিল। বলছে বাপরে কি রকম পারবো। একদিন দোকানে সোনার দোকানে গিয়ে বললো ভাই আমাকে একটা আঙ্গুঠি বানাইয়া দাও। এমন আঙ্গুঠি যেটা এলাকায় যেমন কারো পাশে থাকে, তো যার যেটা এক্সপিরিয়েন্স আছে সোনার তারে আঙ্গুঠি বানাইয়া দিলেন। আঙ্গুঠি বানাইয়া দিয়ে দিলেন, তিনি এসে আঙ্গুঠিটা নিজের বউকে দিল আর বলছে বিবি এই আঙ্গুঠিটা রাখো তুমি, আমি যখন কোনোদিন বাইরে যাবো তখন তোমাকে খুঁজলি দিবি। তো বিবি দিল, বিসমিল্লাহ পড়ে রেখে দিল। শহর চাইলো যে এই যে সবসময় দরুদ শরীফেরই ফজিলত বয়ান করে এর আদবটা আজকে ছুটাইয়া দেয়। ভাইরে আমার, বিবি আঙ্গুঠিটা রেখে দিয়েছে, তার স্বামী তার শোহর চুপে করে আঙ্গুঠিটাকে নিয়ে আর চলে গেছে সমুদ্রের মধ্যে ফেলাইয়া দিয়েছে। সমুদ্রের মধ্যে ফেলাইয়া ঘরে চলে এসেছে। একদিন পার হয়ে যায়, 2 দিন পার হয়ে যায়, 3 দিনের দিনে বলতেছে বিবি রে আমার আঙ্গুঠিটাতে আজকে আমি সফরে যাব। বিবি সঙ্গে সঙ্গে যে জায়গাতে গিয়েছিলেন দেখেছিলেন আঙ্গুঠিটা, সেই জায়গাতে হাত দিয়া আঙ্গুঠিটা বের করে নিজের স্বামীর হাতে দিয়ে দিল। যে জায়গায় রেখেছিল সেই জায়গায় পাইল। স্বামী ডাক দিয়ে বলছে বিবি আঙ্গুঠিটা তুমি কোথায় পাইলে? বলে যেখানে রেখেছিলাম সেইখানে পেয়েছি। বলে না সত্য করে বলো কোথায় পেয়েছো? বিবি ডাক দিয়ে বলে স্বামী, প্রাণের স্বামী গো, 2 দিন আগে আপনি একটা মাছ এনেছিলেন করে খাবার জন্য। যখন এই মাছটার পেটটাকে আমি চাক করেছি, দেখতেছি আঙ্গুঠিটা যেটা আপনি আমাকে রাখতে দিয়েছেন মাছের পেটের মধ্যে রয়েছে। আমি দরুদ শরীফ পড়ে আবার আঙ্গুঠিটাকে ওই জায়গাতে রেখে দিলাম। আমি যে কাজ করি আমি দরুদ শরীফ পড়ি স্বামী গো। দরুদ শরীফ পড়ে দোয়া করলে সব দোয়া কবুল
কবুল হয়, মনের আশা পুরা হয়ে যায়। স্বামী কান্দে, বিবি বলে প্রাণের স্বামী গো কেন কাঁদতেছেন আপনি? আপনি কাঁদেন কেন বলেন? স্বামী ডাক দিয়ে বলে বিবি, ও প্রাণের বিবি রে, তোরে আমি ঠকাইবার জন্য, তোরে ঠকাইবার জন্য, তোর শরীফের আদতটা ছুটাইবার জন্য মোটে ডানে সমুদ্রে ফেলে দিয়েছিলাম। তোমার দরুদের বরকতে আমার আল্লাহ সমুদ্র থেকে মাছের পেটে করে আবার তোমার কাছে পৌঁছাইয়া দিয়েছে। সুবহানাল্লাহ। আর মহব্বত নিয়ে বলেন সুবহানাল্লাহ। এই বাংলায় বেশি করে বাংলাটা আপনারা বুঝতে পারতেছেন? কোনো অসুবিধা নেই। তাইলে একবার যাবো আসানসোল প্রোগ্রামে, তো ট্রেনের মধ্যে উঠেছে, একটা লোক বলছে কি শশা খান, শশা খান, শশা খান, শশা খান। তো শশা খান মানে কি খান রে বাবা? কোন শশা খান? আমি সামনে গিয়ে দেখতেছি যে তার খাঁচাটার মধ্যে ক্ষীরা আছে। বুঝবে আপনি শশা বলতেছিলেন, বলছে এইগুলোকে তো শশা বলা হয়। তো ক্ষীরাকে বাংলায় শশা বলে। তো বাংলা যদিও হার্ড ভাষা কিন্তু শুনতে খুব মিষ্টি লাগে, এই জন্য আমি বাংলাতে শুরু করলাম। মহব্বতে বলেন সুবহানাল্লাহ। এই জন্য যখন এই মৌকা পাবেন নবীজির দরবারে দরুদ শরীফ পড়ে কাজ শুরু করবেন। দরুদ শরীফ পড়তে গেলে সব দোয়া কবুল হয়ে যায়। মনের সব আশাকে আমার আল্লাহ রাব্বুল আলামিন পুরা করে দেন। খোদা शाहिद है, खुदा शाहिद है, वो बाजार लगता है मदीने में, जो दुनिया में नहीं मिलता वो मिलता है मदीने में, जो दुनिया में नहीं। माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह। माशाअल्लाह। देखिए तकरीर सुन के भी लोग नवाज रहे हैं, नहीं तो तकरीर में पहले लोग दे देते थे, लोग नात पढ़ देते उन्हीं को देते थे, मगर आज माशाअल्लाह तकरीर में भी लोग नवाज रहे हैं। सबके लिए मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम लोगों को परवरदिगार आलम दोनों जहां में कामयाबी नसीब फरमाए। वादा लिया है और न कभी जाम लिया है, या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। वादा लिया है और न कभी जाम लिया है, जब हद से बड़ा गम तो तेरा नाम लिया है। माशाअल्लाह। जब हद से बड़ा तो तेरा नाम लिया है। लबों पे जिनके दुरूद व सलाम आएगा, लबों पे जिनके दुरूद व सलाम आएगा, उन्हीं के वास्ते कौसर का जाम आएगा। और बहुत संभाल के रखना नबी के दीवानों, बहुत संभाल के रखना नबी के दीवानों, यही वजीफा क़यामत में काम आएगा। माशाअल्लाह। यही वजीफा क़यामत में काम आएगा। गौसे आज़म के वफादार यहाँ आए हैं, मेरे ख्वाजा के वफादार यहाँ आए हैं। कैसे कोई मेरे आका को कहेगा मुर्दा, कैसे कोई मेरे आका को कहेगा मुर्दा। मेरा ईमान है सरकार यहाँ आए हैं, मेरा ईमान है सरकार यहाँ आए हैं। मिल्लत इस्लामिया मौजूद सामिल हाजिर গভীর রাত, খুব রাত হয়ে গিয়েছিল। আমার নবীজি হুজরা থেকে বাইরে হয়ে দেখে
একটা নজওয়ান ছেলে এক টুকরা কাপড় শুধু লজ্জাস্থানটা ঢেকে আর দাঁড়ায় আছে। আমার নবীজিকে দেখে দেখার পরে বলতেছে আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া রাসূলুল্লাহ। আমার নবীজি ডাক দিয়ে বলে, কে এত রাতে কে আমার সালাম দিতেছো? ওই নজওয়ানটা ডাক দিয়ে বলতেছে, নবী গো আমার নাম হলো আব্দুল্লাহ, আমি আব্দুল্লাহ ডাকতেছি। আমার নবী বলে, কোন আব্দুল্লাহ? ছেলেটা ডাক দিয়ে বলে, নবী গো কিছুদিন আগে আমি কলমা পড়েছি, কিছুদিন আগে আমি ঈমান এনেছি নবী গো। আমার নাম ছিল আব্দুল উজ্জা, আপনি নাম পরিবর্তন করে নাম চেঞ্জ করে আমার নাম দিয়েছেন আব্দুল্লাহ। আমার নবী ডাক দিয়ে বলে, আমার আব্দুল্লাহ তো বড় লোক ঘরের ছেলে, বড় ধনী ঘরের ছেলে, আমির ঘরের ছেলে। যে কাপড়টা সকালে পরতো সেটা পরতো, যে কাপড়টা সকালে পিনতো সেটা আর বিকালে পরতো না। আমার আব্দুল্লাহ খালি গায়ে কোন কোন ঠান্ডা পড়তেছে, কেন দাঁড়াইয়া আছে? আব্দুল্লাহ ডাক দিয়া বলে, নবী গো আমি চাচার ঘরে থাকতাম, আমার চাচা আপনাকে ভালোবাসে না, আমার চাচা আপনাকে মহব্বত করে না। যখন সে জানলো আমি কলমা পড়েছি, আমি মুসলমান হয়ে গেছি, আমার চাচা আমাকে ঘর থেকে বের করে দিয়েছে। আমার তুরিটি গ্রামের নজওয়ান ভাইরা, আমার তুরিটি গ্রামের বাবাজিরা শুনেন গো, আমার মা বোনেরা শুনেন, ঈমানটা কত দামি জিনিস, ঈমান কত দামি জিনিস শুনেন। ওই ছেলেটা বলে, নবী গো আমার চাচা আমাকে ঘর থেকে বের করে দিল, ইয়া রাসূলুল্লাহ আমি ঘর ছেড়ে দিয়েছি, কিন্তু আপনি নবীকে ছাড়তে পারি না। আজকে বলে, চাচা আমার আমাকে জমি থেকে বেদখল করে দিয়েছে, ওর জমি জায়গা টাকা পয়সা সব থেকে বেদখল করে দিয়েছে। ইয়া রাসূলুল্লাহ আমাকে চাচা সব থেকে বেদখল করে দিয়েছে, ইয়া রাসূলুল্লাহ আমি সব কিছু ছেড়ে দিয়েছি, কিন্তু ঈমান আমি ছাড়তে পারি না। আমি সব ছেড়ে দিলাম, ঈমান ছাড়লাম না। আমার শরীরে যে কাপড়টা ছিল কাপড়টাও আমার চাচা খুলে দিল। যদি নবীকে ছাড়বি না, যদি কলমাটাকে ছাড়বি না, ঈমানটাকে ত্যাগ করবি না, তাইলে কাপড়টা খুলে দে, কাপড়টাও আমার। ইয়া রাসূলুল্লাহ আমি কাপড়টা খুলে আমার চাচাকে দিয়ে দিলাম আর বললাম, চাচা তুমি এখন নবীজির দিওয়ানাকে চিনতে পারো নাই, নবীজির আশিককে চিনতে পারো নাই। নবীজির দিওয়ানা সব জিনিসকে ছেড়ে দিবে, সব জিনিসকে ছেড়ে দিবে গো চাচা, কিন্তু কোনদিন দয়ার নবীজির কদম মোবারককে ছাড়বে না। ওই নজওয়ান ছেলে মোটামুটি 10-12 বছর বয়স, ওই ছেলেটা বলতেছে, ইয়া রাসূলুল্লাহ আমি মায়ের কাছে গিয়ে বললাম, মা গো সবাই ছেড়ে দিবে, মা ছাড়ে না, ছেড়ে দিবে সবাই কিন্তু মা ছাড়বে না। মা আমার এক টুকরা কাপড় দাও, ওই কাপড়টা দিয়ে আমি লজ্জা স্থানটাকে ঢাকবো, লজ্জা স্থানটাকে ঢাকি আমি নবীজির দরবারে যাব। জনম দুঃখিনী মা এক টুকরা কাপড় দিয়েছে, ওই কাপড়টা নিজের লজ্জা স্থানটাকে ঢাকাইয়া ইয়া রাসূলুল্লাহ আপনার হুজরার সামনে, আপনার ঘরের সামনে দাঁড়াইয়া আছি, অপেক্ষা করতেছি কখন আপনি নবী বাইর হবেন। যদি আপনি নবীজির জিয়ারত করতে পারি আমি সব দুঃখ ভুলে যাব। একবার দিদার দেখাও নূর নবীজি, একবার দিদার দেখাও নূর নবীজি, তোমায় পরাণ ভরে আমি দেখব। একবার দিদার দেখাও নূর নবীজি, তোমায় পরাণ ভরে আমি দেখব, তোমায় নয়ন ভরে আমি দেখব, তোমায় নয়ন ভরে আমি দেখব, দিলের সাদ মেটায়া তোমায় দেখব। একবার দিদার দেখাও নূর নবীজি, তোমায় পরাণ ভরে
আমি বুঝতে পারছি আমি সেটা মনে হয় আওয়াজটা ক্লিয়ার যাচ্ছে না আচ্ছা তাহলে কোনো অসুবিধা নেই। একবার দিনদার দেখাও নূর নবী যে তোমায় পরাণ ভরে আমি দেখব দয়ার নবী ছিলেন গো হালিমার বাড়িতে হালিমা রাদিয়াল্লাহু তাআলা के घर में जब थे দয়াল নবী ছিলেন গো হালিমার বাড়িতে পাগে এসে ছাগল নিল চরওয়ার থেকে পাগে এসে ছাগল নিল চরওয়ার থেকে দয়াল নবী ছিলেন গো হালিমার ঘরেতে পাগে এসে ছাগল নিল চরওয়ার থেকে ছাগল মোরা কেউ খাবো না ছাগল মোরা কেউ খাবো না নবী দেখার বাহানা ছাগল মোরা কেউ খাবো না নবী দেখার বাহানা নবী আসিলে কদম ধরে চুমবো নবী আসিলে কদম ধরে চুমবো দিলের সাদ মেটায়া তোমায় দেখবো একবার দিদার দেখাও নূর নবীজি তোমায় পরাণ ভরে আমি नारे तकबीर, नारे रिसालत और माए अहले सुन्नत मेरे सरकार का मौजज़ा माशाअल्लाह। মানে কথাটা বুঝতে পারলেন না হালিমা যখন নবীজিকে নিয়ে গিয়েছিলেন তো নবীজি আমার ছাগল চড়াইতে যাইতে তো ছাগল চড়াইতে যাইতে তো বনের বাঘগুলো লুকায়া লুকায়া আমার নবীজির চেহারার জিয়ারত করতো যেরকম সুবহানাল্লাহ। তো হযরত হালিমা নবীজি का যাইতে নিতে লাগলা যখন সিনা চাক হলো তিন জায়গাতে সিনা চাক কোনো জায়গায় আছে আল্লাহ দেখাইছে দেখে এসেছে তো ওই জায়গায় লাগলা সিনা চাক করে হালিমা যেতে দেয় না বনের বাঘে মনে মনে চিন্তা করলো কি করবি রে নবী তো আসছে না একটা বুদ্ধিমান বাঘ বললো মানে শের বললো বুদ্ধিমান যে তিনার ছাগলগুলোকে ধরে রাখো আমাদের সামনে নবী ছাড়া আর কারো আসার হিম্মত নাই তো তখন ওই বাঘগুলা দয়াল নবীতে বাগে এসে ছাগল নিল চরওয়ার থেকে ছাগল মোরা কেউ খাবো না বাঘে ছাগল পাইতে ছাড়ে এক লুকমায় শেষ করে দেবে কিন্তু বাঘে বলছে ছাগল ছাগল মোরা কেউ খাবো না নবী দেখার বাহানা ছাগল মোরা কেউ খাবো না নবী দেখার বাহানা নবী আসিলে কদমে চুমবো নবী আসিলে কদমে চুমবো দিলের সাদ মেটায়া তোমায় দেখবো একবার দিদার দেখাও নূর নবীজি তোমায় পরাণ ভরে আমরা দেখবো একবার দিদার তারপরে আমার আল্লাহ তাআলা কোরআন শরীফে ইরশাদ করেছেন কুল ইন কুনতুম তুহিব্বুনাল্লাহ ফাত্তাবিউনি ইউহিব্বুকুমুল্লাহ আমার আল্লাহ বলেন তোমরা যদি আমাকে ভালোবাসতে চাও আমার নবীজিকে মহব্বত করো যারা আমার নবীজিকে ভালোবাসবে তারা আমাকে ভালোবাসবে নবীর ভালোবাসায় আছে আল্লাহর ভালোবাসা আমার মনে বহুদিনের বিরাট আছে আশা একটা গরিব আশিক রাসূল বলতেছে যখন মরহুম আকবর সাহেবের ইন্তেকাল হলো তখন তিনিও বলতেছিলেন নবীর ভালোবাসায় আছে আল্লাহর ভালোবাসা আমার মনে বহুদিনের বিরাট আছে আশা কি মনে যে আর মানে না মনে যে আর মানে না কবে যাবো মদিনা মনে যে আর মানে না কবে যাবো মদিনা নবীর রোজার জালি ধরে কাঁদবো নবীর রোজার জালি ধরে কাঁদবো দিলের সাদ মেটায়া তোমায় দেখবো একবার দিদার দেখাও নূর নবীজি তোমায় পরাণ ভরে আমি দেখবো একবার দিদার দেখাও নূর নবী
बोले सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह। तारा कोने कोने ध्यान दे सुभानअल्लाह कितना दिन से हम भेजा दर्द है गला में पूरा दर्द है मेरा, लेकिन ये आप लोगों की मोहब्बत है और एक तरह से अल्लाह का भी अपना करम है, माँ बाप की दुआ के बोल ले रहे हैं तो गले में पूरा दर्द हो गया, मोहब्बत से कहे सुभानअल्लाह। तो यार नबी ছিলেন योगो उम्मे हानिर घरे जिब्रील আসিয়া তখন বলে বিনয় করে, দয়ার নবী ছিলেন योगो उम्मे हानिर ঘরে জিব্রিল আসিয়া তখন বলেন বিনয় করে, ডেকেছেন খোদা তাআলাই, ডেকেছেন খোদা তাআলাই, চলো আর সে মোয়াল্লাই, ডেকেছেন খোদা তাআলাই, চলো আর সে মোয়াল্লাই, খোদা প্রেমের কথা তোমায় বলবো, খোদা প্রেমের কথা তোমায় বলবো, দিলের সাজ মেটায়া তোমায় দেখবো, একবার দিদার দেখাও নূর নবী যে তোমায় কোরআন ভরে আমি দেখবো। ওই নওজোয়ান ছেলেটাকে তার চাচা কাপড়টাও নিয়ে নিয়েছে, সব নিয়ে নিয়েছে, একটা ছোট্ট কাপড় দিয়ে তার মা দিয়েছিল, নবীজির দরবারে দাঁড়ায় আছে, বলল হুজুর যখনই কলমা পড়ো আমার চাচা আমাকে সব থেকে বেদখল করে দিল, তার করুণ কাহিনী শুনে আমার দয়ার নবীজির চোখ দিয়ে টপ টপ করে পানি পড়তে লাগলো। মাশাআল্লাহ देखिए नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलक आला हज़रत, देखिए कारी शराफत हुसैन साहब काज़मी और कारी गुलाम हसन साहब अल्लाह तशरीफ लाए, प्रोग्राम करके आए हैं इंशाअल्लाह आपके तीसरे प्रोग्राम में शामिल। देखिए हम लोग सब जिनका इंतजार कर रहे थे, कारी खुशहान कारी शराफत हुसैन काज़मी साहब अल्लाह ये तशरीफ ला चुके हैं, और मेरे भाईजान हजरत मौलाना हसनैन रज़ा हमदम बोकारोवी साहब किबला ये भी तशरीफ ला चुके हैं। इंशाअल्लाह एक एक बात देख रहे सब आपको समझ आएगा, घबरा नहीं, टेंशन में नहीं पड़े हो, ये तो बोले